الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان، اللهم لك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، لقد روى لنا الصحابي الجليل حديثا جليلا لنستمع إليه سويا ثم لنستنتج منه مسائل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أيها الإخوة الأفاضل، بعد سماع هذا الحديث الذي فيه فضل الذكر بعد السلام من الصلاة، نود أن نجيب على سؤال، وهو: هل بعد السلام انتهت الصلاة أم لا؟ وهل الذي يخرج من المسجد بعد السلام مباشرة آثم أم لا؟ الجواب أنه بعد السلام انتهت الصلاة. انتهت الصلاة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. والذي يخرج من المسجد بعد السلام مباشرة ليس بآثم، ولكن إياكم أن تكونوا ضمن هذا الصنف من المؤمنين الذين إذا سألوا عن حكم وكان الجواب ليس واجبا يفهمون أنك قلت لهم لا تفعلوا، ولا من الذين يقول الواحد منهم: أنا إذا وجدت حماما أو مطبخا في الجنة سيكفيني. لا، هؤلاء ضعاف الإيمان. وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. انظروا إلى حرص الصحابة في المنافسة في الأعمال الصالحة في الحديث السابق. أيها المؤمنون الأقوياء في إيمانهم، صحيح أن الأذكار بعد السلام من الصلاة ليست واجبة، بل هي مندوبة، ولكن لا تتركوها، واستفيدوا منها أيما استفادة لما فيها من فضل كبير وكثير، كما في حديث فقراء المهاجرين. بل حتى المكوث في المصلى بعد الصلاة ولو لم تكن بالأذكار فيه فضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل: وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه، وتصلي يعني عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث فيه. عباد الله، الأذكار بعد السلام من الصلاة كثيرة، ولكن ما يفعله غالب الناس هو الاستغفار الثلاثة. ثانيا: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثالثا: سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33. رابعا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
خامسا الدعاء وأفضله وأجمعه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا تنسوا والديكم في الدعاء، ولا تنسوا أن تسألوا الله الصحة وطول العمر، والتسبيح والتحميد والتكبير بعد السلام في عدده أنواع، إما 33، إما 10، إما 11، إما 25. أيها المسلمون، اعلموا أنه قد تقرر في الفقه الإسلامي كما قال الشيخ السعدي في كتابه منظومة القواعد الفقهية: ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل، ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. هذه القاعدة مستنبطة من قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ومن قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وعلى هذا فإن الذي لا يستطيع فعل جميع الأذكار فعل ما قدر عليه ولو الاستغفار 3 أو غيره. ونختم ببعض مسائل متعلقة بما بعد السلام من الصلاة. أولا، يجوز الأذكار بالأصابع وبالمسبحة، وإن كان الأفضل الأصابع. ثانيا، هناك آيات وسور وأدعية وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم تقرأ بعد السلام وفيها فضل كثير. ثالثا، يجوز الدعاء باللغة الأم. رابعا، لا بأس في المصافحة بعد الأذكار لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما، لكن نحترم موقف الذي لا يراها مستحسنا. خامسا، أنصحه بشراء كتاب حصن المسلم، ففيه أذكار بعد السلام وغيرها وهو مترجم إلى الفرنسية. سادسا، والنوافل بعد الصلاة مشروعة إلا في أوقات النهي. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Oh Allah, nous te remercions pour cette grâce que tu nous as fait, la grâce de l'islam. Être musulman, Wallah, c'est une grande grâce d'Allah. Oh Allah, nous te louons pour cette grâce que tu nous as fait, la grâce de la foi. Être croyant, Wallah, c'est une grâce d'Allah. Oh Allah, nous te louons et nous te remercions du fait que tu nous as comptés parmi la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a eu des prophètes qui ont demandé cela, mais Allah ne les a pas accordés. J'atteste qu'il n'y a de Dieu digne d'être adoré à part Allah, il est seul sans associé. J'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur d'Allah et son messager. Oh Allah, mets ta bénédiction, ton salut sur notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille, ses compagnons et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de la résurrection. Ô vous qui croyez, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez pas qu'en pleine soumission. Fidèle serviteur d'Allah, un grand compagnon du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a rapporté un noble hadith. Écoutons tous attentivement et tirons-en des leçons. Abu Huraira radiyallahu anhu, qu'Allah l'agrée, rapporte que des pauvres muhajirs, c'est-à-dire des émigrés de la Mecque qui sont allés à Médine. Ces pauvres gens-là sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils leur ont dit: les riches sont partis avec toutes les récompenses, tous les mérites, tous les degrés. Le prophète dit: comment? Ils disent: les riches prient comme nous prions, ils jeûnent comme nous jeûnons, mais ils font l'aumône de leur argent que nous ne pouvons pas faire. Ils arrivent à affranchir des esclaves à cause d'Allah que nous ne pouvons pas faire. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, pour soulager les peines, les a dit: ne voulez-vous pas que je vous montre quelque chose? Si vous la faites, vous allez rattraper ces riches-là, ceux qui vous ont précédé dans la foi, dans les bonnes actions. Et ceux qui vont venir après vous ne pourront pas vous atteindre. Et personne ne sera meilleur que vous, à l'exception de celui qui a fait autant que vous, ou plus que vous. Ils disent: oui, prophète Mohammed, nous voulons bien cette chose-là. Le prophète leur dit alors: après chaque prière, dites Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois, Allahu Akbar 33 fois,
Parmi les rapporteurs de ce hadith, il y a Abu Salih qui dit que après encore, ces mêmes pauvres-là sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire: ah, le prophète, nos frères riches là ont entendu le zikr que tu nous as donné. Et ils ont commencé à faire pareil. Cette fois-ci, le prophète n'a eu comme réponse que de leur dire: ça, c'est la grâce d'Allah, il fait à qui il veut. Chers frères en islam, après avoir entendu ce hadith qui renferme le mérite, la récompense qu'il y a dans les zikrs après le salam, après la prière, nous allons répondre à une question. Il s'agit de la question: est-ce que après le salam, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, dans la prière, est-ce que la prière est finie? La deuxième question: est-ce que après assalamu alaikum wa rahmatullah, celui qui quitte la mosquée, il sort immédiatement, il a péché? La réponse est que après assalamu alaikum, la prière est terminée, c'est fini. En tout cas, la prière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le jour de la résurrection, la première chose au sujet de laquelle l'homme sera interrogé est la prière. Cette prière obligatoire là, après assalamu alaikum wa rahmatullah, c'est fini. Par conséquent, celui qui quitte la mosquée immédiatement n'a pas péché. Mais nous mettons les musulmans, les croyants en garde de ne pas être parmi le groupe de ces croyants-là qui disent que moi, même si j'ai eu la douche dans le paradis ou bien la cuisine, moi ça me suffit. Ne soyez pas ces gens de croyants. Ne soyez pas parmi ces croyants-là qui, lorsqu'ils viennent te demander au sujet d'une chose, est-ce que c'est obligatoire? Quand il dit non, il dit: ah, c'est que moi je ne vais plus faire. Et il comprend immédiatement comme si tu leur disais que ne faites pas. Ne soyez pas parmi ces croyants. C'est vrai qu'après le salam, la prière est finie. Et rester à la mosquée après le salam n'est pas obligatoire. Mais soyez parmi les croyants forts spirituellement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Al-mu'minu al-qawi khayrun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if. Le musulman, le croyant fort spirituellement, physiquement, mentalement, est meilleur et plus aimé auprès d'Allah que le musulman, le croyant faible. Lui qui est faible dans les actes d'adoration, dans les actes de spiritualité. Lui il fait 1, 2, 3, c'est fini, c'est bon. L'autre qui fait beaucoup là, c'est lui le meilleur et plus aimé auprès d'Allah. Mais regardez ce que le prophète a dit à la fin du hadith. Wa fi kullin khayr. Ils sont tous bons. En tout cas, ils sont tous bons. C'est entre le bon et le plus bon. Regardez la concurrence des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ceux-là, ils sont pauvres. Ils n'ont rien. Il y a des adorations qu'ils n'arrivent pas à faire. Ça leur fait mal. Ils viennent voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donne-nous quelque chose pour pouvoir rattraper ceux-là qui nous ont dépensés. Ayez cet amour-là dans la foi et dans les bonnes actions. Chers croyants, chers forts dans la croyance, c'est vrai que ce n'est pas obligatoire de faire les zikrs après la prière. Si tu as fait salam alaykoum, c'est fini, tu peux partir, c'est vrai. Mais ne les laissez pas. Ne laissez pas les zikrs après le salam. Profitez-en à fond. Car il y a en cela beaucoup de mérite, beaucoup de récompenses. Comme le hadith que nous venons de citer. Et même plus loin encore, le fait seulement, après le salam, de s'asseoir, même si tu ne fais pas des zikrs, il y a des mérites en cela. Dans un long hadith, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le musulman rentre dans la mosquée, il est considéré comme en prière, tant qu'il attend la prière. C'est-à-dire même s'il ne prie pas, même s'il ne fait pas d'acte d'adoration. Et le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, après la prière, quand le musulman reste dans son oratoire, la place dans laquelle il a prié, les gens font doigt pour lui. Ils disent Allahumma aghfirlahu, Allahumma arhamhu. Allah pardonne-le, Allah fais-lui miséricorde. Chers fidèles, les zikrs, les invocations après la prière sont nombreux. Mais la plupart des gens font ce que nous allons dire tout de suite.
Après le salam, ils disent astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 fois. Qui veut dire Allah pardonne-moi, Allah pardonne-moi, Allah pardonne-moi. Ensuite, Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Allah, tu es la paix. La paix vient de toi. Que tu sois béni. Tu es le détenteur de la grandeur et la magnificence. Ensuite, il dit Subhanallah 33 fois, qui veut dire gloire à Allah, pureté à Allah. Allah est pur. Subhanallah 33 fois. Alhamdulillah 33 fois, louange à Allah. Allahu Akbar, Allah est grand 33 fois. Ça fait 99. Il complète à 100 par La ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Après cela, il demande à Allah ce qu'il veut. Ils font des doigts. La meilleure doigt, c'est la doigt que le prophète disait fréquemment. Et c'est dans le Coran. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana. C'est la meilleure doigt. Wa qina adhaban nar. Et cette doigt renferme tout. Fidèle serviteur d'Allah, après la prière, en faisant les doigts, n'oubliez pas les parents, papa et maman. En faisant les doigts, n'oubliez pas la santé et la longévité. Toutes les grâces que tu recherches là, sans la santé, sans la longévité, wallah, tu ne peux pas bien profiter. Et les zikrs que nous avons dit tout de suite, Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois, Allah Akbar 33 fois, ce n'est pas seulement ce nombre-là qui est recommandé. Il y a des hadiths qui montrent qu'on peut faire 10 fois, 10 fois. Subhanallah 10 fois, Alhamdulillah 10 fois, Allah Akbar 10 fois. Subhanallah 11 fois, Alhamdulillah 11 fois, Allah Akbar 11 fois. Tout est mentionné dans les hadiths authentiques. Subhanallah 25 fois, Alhamdulillah 25 fois, Allah Akbar 25 fois. Dans d'autres hadiths, tu peux ajouter même La ilaha illallah 25 fois ou 30 fois. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Fidèle serviteur d'Allah, chers croyants, sachez que dans la jurisprudence musulmane, il est dit que, comme l'a dit Cheikh Saadi dans son livre Manzoumatul Qawaid al-Fiqhiyya, وَمَنْ أَتَى بِمَا عَلَيْهِ مِنْ عَمَلٍ قَدْ اسْتَحَقَّ مَالَهُ عَلَى الْعَمَلِ. Lorsque une action est recommandée en islam, quand tu la poses, tu poses cette action, Allah te donne exactement les mérites mentionnés. Donc les zikrs après la prière là, on a dit que c'est beaucoup. Celui qui fait tout, alhamdoulilah, Allah va lui donner les mérites de tous ces zikrs. Mais il est dit aussi que s'il y a 10 zikrs et que toi tu ne peux pas faire tous les 10, ne serait-ce que un, si tu fais, Allah va te donner le mérite de un là. Donc pourquoi sortir 0? Après salam net, tu sors. Non, profite même un peu. Ne serait-ce que le fait de faire, après salam, astaghfirullah, 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 3 fois, puis tu sors. Parce que chacun a son programme. Chacun a son travail. Peut-être que lui, là, après le salam, il y a des clients qui viennent dans son boulot, dans son travail. Ou bien il a un besoin quelconque. Donc, quand le musulman quitte la mosquée après le salam, non seulement ce n'est pas un péché, mais nous recommandons en tout cas d'en profiter, ne serait-ce qu'un peu. Même si ça fait 3 fois. Allahumma anta salam. Et pour terminer, il y a des questions relatives à l'après-salam dans la prière. 1. Il est permis de faire les zikrs que nous avons dit là, avec les doigts comme avec le chapelet. Tous les deux sont permis. Même si la meilleure manière de faire, c'est de faire avec les doigts. C'est ce que le prophète faisait. Mais utiliser le chapelet, ce n'est pas mauvais. C'est juste un moyen pour atteindre notre but. Compter les zikrs. 2. Il y a pas seulement des zikrs, des invocations. Il y a des versets, des sourates, des doigts que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à sa communauté.
Et il y a en cela beaucoup de mérites. Tel que Ayatul Kursi. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui est assidu dans la récitation de Ayatul Kursi, le verset du trône, le verset 255 de la sourate Baqarah, sourate numéro 2, c'est lui qui est assidu. Il dit fréquemment, il n'y a pas quelque chose qui va les séparer du paradis que la mort. S'il met directement, il est dans le paradis. 3, on a dit tout de suite qu'après la prière, il faut demander à Allah. On peut demander dans sa langue natale, pas forcément en arabe. La langue que tu maîtrises, dis la doigt dans cette langue-là. 4, il est permis de se saluer après la prière, après les zikrs bien sûr. Après assalamu alaikum, après avoir fait les zikrs, il n'y a pas de péché à se saluer. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, ma min muslimayn yaltaqiyani fayatasawafahani illa ghufira lahuma. Tout musulman qui se croise et qui se salue, qui se serre la main, Allah les pardonne les péchés. Dans le hadith, le prophète n'a pas spécifié un temps, avant la prière ou après la prière. Mais quand même, nous respectons la position de celui qui ne voit pas ça en bien. C'est pourquoi même dans la mosquée, quand il y a un frère, tu sais que lui n'aime pas, parce que selon son école juridique, se saluer après la prière, c'est pas bon. Si tu connais, quand tu arrives à son niveau, laisse-lui. Et aie un cœur ouvert, sans garder de rancune. Peut-être même après la prière, devant la mosquée ou bien au travail, on va se saluer, on va rire ensemble. Il n'y a pas de problème. Comme lui aussi doit respecter aussi la position de ceux qui se saluent après les zikrs, bien sûr. Et je conseille d'acheter le livre Hisn al-Muslim, la citadelle du musulman. Il y a beaucoup de zikrs dedans. Il y a des zikrs qu'on dit après le salam, beaucoup. Ce qu'on a dit, ce qu'on n'a pas dit. Et il y a d'autres zikrs que le musulman doit apprendre. Et le livre est traduit en français et transcrit. Ce qui est dit en arabe, on écrit avec les lettres en français. Et pour terminer, ce n'est pas seulement les zikrs, les doigts. Il y a des nawafil qu'on peut faire aussi. À l'exception des heures dans lesquelles on ne doit pas faire de nafila. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'Allah nous facilite la pratique, Inch'Allah ta'ala. Alhamdulillah, tanobi Allah est dans son bel agénitique. Allah, tanobi nema ben ka yemi kan yemi islam an nema yi. Ka islam wallahi nema bali. Allah, tanobabi iye ika nema bami kan yemi limanya nema yi. Ka limanya alama beta soro nema li. Allah mi tando yanke Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kam mantum modoye. Nabi modo ya nyini o masoro. Mais sharia ka fati gorete ma fo ala akele ne jenon tala ka sharia ka fa an kuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ka jone akachileni ala nema ke ka kishi ke ka baraka ke ni nabi mon baykan mi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana sumo ana jenon ani mo mo ibn Allah batu fata sal kamama aw min qawli man alama ay sana ala nya ala sana jatila akana son ka safio fo astro aya yere pour alay ala ka jon kila ka sahaba badoy hadisa bado lakali amina hadisa in kala an be Allah mi ñon fe katlan ka wala daw ta kono Abu Huraira alaka jemba ma ako maka fagandando min bola maka kata Madina o fagandando o willa kata kira fe ne man kishba ma o kala kira ma o kira na flotigu talani baraji bawye ni daraja bawye ka an toy ala kira ko to wajime o ko an me seli na flotigu me fa o fana be seli ambe sun o fana be sun nga o be saraka bo ka nafulu an tese ko dem o be jon kana horanu ka nafulu an tese ko dem o le son jabat awna baran mali kadi awn je ambe fe ka kenye fe fana baran makula ala kala ko bashite mina aw kala fendo law na yo ke mo min kona aw nye baran mala nye nafulu tinye de aw fana bina teme oluka mo min na aw ko fe o tese ka ku awla mo shitna fisayani awe mafo mo mi ka ata nyona ke wala mami yake chama ka tema awkan fanan ko on kira fanyene ala kala ko seli belajen ko fe farda seli be ko fe aya fo subhanallah bi saban sabab alhamdulillah bi saban sabab allahu akbar bi saban sabab kira yo fo nyene o willahu ta'ala abu salih mi hadisa la kalba mo doye ako kofe faranan sigla kana kira matu wala kira a e fami yira awna
an balima nafolotigi ninnu fana y'a mɛn o fana b'a kɛra dɛ alakira ma jaabi wɛrɛ sɔrɔ k'a fɔ ma ko dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha ni ye ala ka fisamantiyalen ye a b'a di mɔgɔ ma min ka jan o la n balima silamɛw an ɲɛni kɔfɛ ka nin hadisa in mɛn hadisa min kɔnɔna la an b'a faamu ko ja nafaba bɛ zikuru kɛli la seli kɔfɛ o la ɲininkali min bɛ yen n'an kan ka jaabi o est ce que ni seli la n'an ko assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah seli banna wa kelen a filanan salamu alaikum bilali kɔfɛ mɔgɔ min wulila ka bɔ misiri kɔnɔ yala a bɛ juru mun sɔrɔ wa a jaabi ye min ye o assalamu alaikum fɔli kɔfɛ seli banna seli min ni an jagoyalen de a kɛli ye alakira ko alayhi salatu wasalam fɛn fɔlɔ min ni jɔn bɛ ɲininka alikiyama o de ye seli ye n'a ɲɛna tɔw bɛ filɛ n'a ma ɲɛ tɔw tɛ filɛ o seli jagoyalen dɛ assalamu alaikum wa rahmatullah kɔfɛ dɔrɔn a banna a filanan mɔgɔ min wulila o kɔfɛ ka bɔ baasi foyi t'a la jurumu foyi t'a ye nka a ma ɲini silamɛw fɛ o kana kɛ mumini sugu dɔ ye muminu min n'o nana ɲininka ko dɔ kiti la n'i ko jagoya tɛ a bɛ kɛ olu kɔnɔ ko kana kɛ mumini dɔw bɛ yen n'i ko olu ma ka ban ni fɛn tɛ jagoya ye a b'a fɔ c'est que ne tɛna kɛ a kana kɛ o mumini sugu ye a kana kɛ mumini ye mumini min ale b'a fɔ de ko alijinɛ kɔnɔ hali ne ka ɲɛgɛn sɔrɔ hali ne ka gbakɛyɔrɔ sɔrɔ o bɛ ne wasa a kana kɛ o mumini sugu ye n'o ye mumini lagafoniw de ye o lagafoni o ka limaniya lagafoni de alakira ko alayhi salatu wasalam almu'minu alqawi khayrun wa ahabbu ila allahi min almu'mini ad-da'if mumini fangama mumini yakoyani mumini ni a farifoni de baraɲumanw kɛli la o hɛrɛ ka bon a kanu ne ala fɛ ka timi mumini ka min lagafoni de nka alakira ko hadisa in labana wa fi kulli khayr o bɛɛ ka ɲi dɛ an b'a fɔ kelen man ɲi ko kelen ka ɲi o fila bɛɛ ka ɲi dɔrɔn kelen ka ɲi ka tɛmɛ dɔ kan an n'u ka ɲi ka tɛmɛ min ka ɲi ka tɛmɛ an ma sahabaw ye wa fangadanw le se t'o ye ka ko dɔw kɛ o dimi de b'olu la o wulila ka taga alakira fɛ alayhi salatu wasalam alakira ka solution di o ma nka solution de kɔni ma ɲɛ kɔfɛ an kan ka kɛ i n'a fɔ nin sahaba ninnu n'a fɔra ko nin fɛn baraji bara hali ni jagoya tɛ n'an bɛ se an y'a kɛ balima muminɛw fanga bɛ min ka limaniyaw la can de an ko salamu kɔfɛ seli banna can de an ko mɔgɔ min bɔra salamu kɔfɛ misiri kɔnɔ jurumu t'a ye nka an y'an jija an kana seli kɔfɛ zikiriw to yen an ye nafa bɔ a la an seko dama yira la sabu fisamantiya ba de b'a la i n'a fɔ hadisa tɛmɛnen ka fɔ an y'a ɲami o yɛrɛ bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ dɛ hali ka sigi i ka seli yɔrɔ la salamu yɛrɛ kɔfɛ hali tɛ zikiri foyi kɛ nafaba b'a la mais hadisa jan dɔ kɔnɔ alakira ko alayhi salatu wasalam ni silamɛ donna misiri kɔnɔ ka ban mɛlɛkɛw b'a jate k'a bɛ seli la hali ni tɛ seli la seli kɔfɛ ni sigira i ka seli yɔrɔ la mɛlɛkɛw bɛ dugawu kɛ o b'a fɔ allahumma ighfir lahu allahumma arhamhu ala yafa karisa ma ala hinɛ karisa la tant que n'i ka seliji ma tiɲɛ o la an balima silamɛw seli kɔfɛ zikiriw a sugu ka ca nka an caman bɛ min kɛ dɛ o le ni an ka salamu bila an b'a fɔ astagfirullah 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 siɲɛ saba ala yafa n ma ala yafa n ma ala yafa n ma o kɔfɛ allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram ala ile le kisi kisi yɛrɛ bɛ bɔ ile le fɛ barakala bɛ i ye ile le bonya tigi ile le kɔrɔta tigi o kɔfɛ subhanallah bi saba saba subhanallah sanga bɛ ala ye den t'ala fɛ muso t'ala fɛ alhamdulillah tando bɛ ala ye hɛrɛ hɛrɛ b'an bolo tando bɛ ala ye bi saba saba allahu akbar ala le ka bon bi saba saba a bɛ kɛ 99 k'a dafa 100 la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir an caman bɛ nin de kɛ mais ni dama tɛ dɛ a ka ca n'o banna an bɛ dugawu kɛ dugawu min n'a ka fisa ka tɛmɛ dugawu bɛɛ kan n'a bɛ hɛrɛ bɛɛ lajɛlen kafo o ye kira tun bɛ min kɛ caman wa kuranɛ yɛrɛ kumakan dɔ de rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar dunya hɛrɛ lahara hɛrɛ bɛɛ b'ale de kɔnɔ balima silamɛw n'an bɛ dugawu kɛ an kana ɲinɛ an bangebaaw kɔ dɛ a cɛman n'a musoman dɛ o bɛ ni na walima o tɛ ni na n'an bɛ dugawu kɛ an kana ɲinɛ ka kɛnɛya ɲini ala fɛ an kana ɲinɛ ka sijan ɲini ala fɛ hɛrɛ hɛrɛ n'i b'a ɲini na fɛn min b'a to i b'a tɔnɔbɔ si ani kɛnɛya o tɛmɛnen kɔfɛ
anga subhanallah min fote ana alhamdulillah ana la akbar bisa ban saba jati min ko bisa ban saba o damata de hadisa chama be ya sahani min ba yara ko jati wara be beska min ken ina fo shantan subhanallah shantan alhamdulillah shantan allah akbar shantan kelengele bisko ke mugan lori yare bisko ke hali subhanallah alhamdulillah allah akbar ko fe beska la ilaha illa frakam bisa ban saba fana bal maslamo islama loni kono asabatine ina fo Sheikh Saadi afo yana nyami aka kitabu kono min to ko manzumatul qawaid al fiqhiyya ako na fo la nya islama kono ko ni ka dikebe ni baraji soro wallahi ni ka ke ba soro donc zikru min bebe seli ko fe ni mo mi sala ka beke iba baraji soro nga ni min te se ka beke donc ni sala ka min ke ibo fana baraji soro donc au lieu de salamu ko fe net le be wuli ka boyte fo ke hal ka dan astaghfirullah shay saba okay wala ma beska min faraka ibo farakan ile be fisani min wula dron ka bo ama fo ke ayara be min farakan zikru nyere kele jago ya ta misri wono de hali tamato beska ke misri ko kan ibe ta ga baraka rola isra ka magazana beska si zikru me ka misra subhanallah bisa ban sabande iba ke ka magazana abebe mena ibe baraji so ala fana o kofe ame kuma labani ni kiti damadaman be seli kofe salamu kofe femi meke a folo mi ye anye zikru min fote subhanallah bisa ban sawa alhamdulillah bisa ban sawa allahu akbar bisa ban sawa ibisa ka ni bolo kuma de ibisa ka ni tasabiya koloshi afla bebe hal ni ka ni bolo kuma de wole ka fisa ka teme don kan sabola ka kuma kana bolo kuma de ni ga fla bebe aflana zikru min kofe korona ayan do be sura do be du'a do be alaka ka Allah shwa kelila baji shaman bala ina fa ayatul kursi alaka ko mo ayatul kursi kala seli ko fetuma be fem mbe abali aljinado ma o isayi o ko fe amu ka do ke jago yata ka do ke arabu kana ibe kamil lo afala ala men ni fe o masiba farab kana e biska fo kamina fo kanna annani nan salamu ko fe zikrun be ko fe ka ɲɔgɔn fo basi foyi t'a la munna sabula kɛra ko hadisa kɔnɔ alayhi salatu wasalam silama fila n'o ye ɲɔgɔn kunbɛn ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ala bɛ yafa b'a juru ma hadisa in kɔnɔ ala kɛra ma kɛrɛnkɛrɛn ka kɔn seli ɲɛ wa seli kɔfɛ wa tuma jumɛn ala kɛra m'o fɔ o kɔrɔ ko seli kɔfɛ ni mɔgɔ min ka kɛ i bɛ baraji in sɔrɔ nka mɔgɔ dɔw fana fɛ a tɛ bɛn an m'o tigiw bonya n'o ka miiriya ye an tɛ juguya foyi bila an kɔnɔ n'o ye o kosɔn misiri yɛrɛ kɔnɔ ni ka lɔn ko n balima cɛ in olu tɛ sɔn foli ma misiri kɔfɛ ni tilala ni bɛ minnu fola min bɛ sɔn ni sera ale ma pan kunna dɔrɔn juguya foyi kana kɛ dusukun kɔnɔ ale yɛrɛ fana juguya foyi ma kan ka kɛ dusukun kɔnɔ sabu dalili bɛ an ka hadisa fɔ a loruna kitabu dɔ bɛ yen ko hisnul muslim kitabu a page man ca nka duwawu caman b'a kɔnɔ seli kɔfɛ duwawu b'a kɔnɔ zikiru b'a kɔnɔ duwawu wɛrɛ b'a kɔnɔ a ma ɲi silamɛw fɛ ka san ni min bɛ se ka kalan français la françaislama bɛ yen min yɛrɛ tɛ se ka kalan hali ni ka san i bɛ gbɛrɛ karamɔgɔ dɔ la imamu dɔ la a bɛ a fu ɲɛna i b'a enregistré i bɛ to a lamɛn a ma laban ni min ye fana nagafilaw bɛ yen seli yɛrɛ kɔfɛ min bɛ kɛ i n'a fɔ a sabati ni hadisaw kɔnɔ ni silamɛ ko kɛ i bɛ baraji sɔrɔ fo wagati min na fɔra ko nafila tɛ kɛ o wagati la ala ka faamuya jama ala ka baara nɔgɔya ye. Pour terminer, nous avons un fidèle musulman, on va taire son nom, qui a donné la somme de 10 millions pour notre projet d'achat de la parcelle pour construire l'école islamique. Donc faites beaucoup de doigts pour lui. Et tous ceux qui ont contribué, ne serait-ce que 5 francs, tout est arrivé. Et nous faisons des doigts pour tout cela. Car Allah nous donne à nous tous les récompenses, Inch'Allah Ta'ala. Rabbana atina fi dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina adhaban nar. 10 millions c'est beaucoup. Mais n'oubliez pas que la parcelle c'est plus beaucoup que 10 millions. Ça ne vaut même pas un cinquième. Donc nous avons besoin toujours de l'aide. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
استووا استقيموا faites de la place avec ben nous on donne ouais là c'est bien ok c'est bon استووا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم تسليما كثيرا. Chers frères, à la populaire, et nous avons deux informations. La première information, il s'agit d'un frère
qui demande des bénédictions pour son petit frère qui est à l'aventure. Et présentement, il a beaucoup de difficultés. Donc, on lui demande de bien vouloir faciliter ses difficultés et ses problèmes. Et la deuxième information, il s'agit d'une maman qui a ses enfants qui sont dans les études ici au Congo. Et ses enfants aussi sont à l'aventure. Elle demande aussi de l'aide et des droits pour ses enfants. Donc, en maintenant, c'est pas grave, il va m'oublier qu'il y a pas de monde, en matière de paix et en matière de tout pour problème là pour donc on est alors à la télé, à la problème à la et qui brave là oui en bonne chose de en sur Romano à deux on veut calana nous on a tout mana donc on parle de l'organisation à faire grave là alhamdulillah bismillah sallallahu Alhamdulillah, on a une maman aussi qui a donné la somme de 5 000 francs pour mettre dans l'achat de la parcelle. Donc, on va donner pour lundi pour la Télésamina. Et on va la femme, on va la matériau, et million de pour la Télésamina. Elle dit que les sanctions à Togacha, million de temps, il dit qu'à Makacha, il dit que les sanctions à Togabadi. Donc, bela jina am Israël, bon, il n'a pas bela jina comme ربنا آتنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم فرج هم المهمومين ولا تكرر المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين